Hujan, hujan, harilah hujan labe, nio payung, kamarilah mandake, adonan gadang, adonan ketek, adonan panjang, adonan pendek, adonan lurus, ado balipe, kolai banyak, balilah cie, payung, payung, hujan, hujan, harilah hujan labe, nio payung, kamarilah mandake, adonan panjang, adonan pendek, adonan gadang, adonan ketek, adonan lurus, ado balipe, kolai banyak, balilah cie, payung, payung, hujan, hujan, harilah hujan labe, nio payung, kamarilah mandake, adonan gadang, adonan ketek, adonan panjang, adonan pendek, adonan lurus, ado balipe, adonan kuning, adonan hitam, adonan hijau, adonan merah. Kira-kira begitulah sana yo. Sedang asyik-asyik si karapai ko badendang-dendang di waktu hujan sambil menyorak-nyorakkan payung tu. Nan orang tak nampak juga, orang takut basah-basah di sana yo. Tiba-tiba sedang asyik badendang-dendang tu bak nantun. Datanglah mak-mak dari kampung. Amak ko kebetulan baru masuk ke pasar tu sana. Inyo datang dari kampung. Pailah nyo mandake kat tempat si karapai ko, dia nampak si karapai ko menjual payung. Mandake lah mak tu kakak si karapai ko. Batanyo lah mak tadi satu dake. Nak, laya nak menjual tuduang nak. Kece amak ko kasih karapai. Oh, tuduang indah mak, orang menjual tuduang tu mungkin di tempat pacar bala, konda di tempat orang menjual sapu, kece si karapai tu. Nan dalam pikiran si karapai ko nan satahunya yo di sana yo nan tuduang tu yo untuk dipakai de orang turun ke sawah tua nan dari pandan tua itu nan tahu de si karapai ko selama ko tuduang itu nan tatanam di pikirannya sana. Tak kaji amak ko. Nah ini ang jual ko apa kecek amak ko bertanya. Oh iko ambo jual payung mak. Apa ang jale ko tuduang kecek lo payung kecek amak tu mangare di sana yo. Indah mak kecek si karapai ko. Ambo dak do menjual tuduang do. Ambo menjual payung nyo kecek si karapai ko. Iko tuduang ke mayung. Kelera dewa ang la jale iko tuduang. Dari zaman seisuk namanya tuduang antuka pulo je payung. Ang rubah sebaso tu kami. Iko jale tuduang kemali jale de ang kecek amak tu bacarut-carut langkang mungkin basonya nak. Mak sana yo. Nan si karapai ko yo taman nuang sana yo. Ayo taman yang gadang sekarang peko ndak tahunya masuk payung tu dulu basonya tuduang dah sana. Tuduang tu lah disabui orang kini ko menjadi payung. Baik tu perubahan baso di sana yo. Jangan sampai dia berubah baso, berubah puluh mindset sana. Jangan sampai dia baso awak ditukar di sana yo. Sia nangka melestarikan baso awak lekonda awak di sana yo. Salamai melestarikan baso di sana yo. Hanya sekian yang dapat ambo sampaikan sekarang. Sekianlah carito Kamin Galau hari kini. Kamin Galau seputu biasanya sana yo kaba minanggara lapau. Jadi ko ado nanta singguang de tanai tasintuang de katurun. Jangan tasingguang lo da sana yo. Banyak maaf. Yo sana yo ko talabi tak kurang ambo salamoko. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ande yo la salik suruh ambo di sana Sabab yo bakau di betui di sana yo karano ambo ambil video ko tanpa editan. Saratu Mansur main surang sih di sana, ndak tapai kameramen, ndak pakai konsep. Yo sana yo. Jangan lupa ndak sana channel amu, subscribe channel amu dan bagikan serta like. Kalau bisa komen di sana, komen nanelo aglo saja yo sana yo. Terima kasih di sana, ambo doakan di sana nan sedang sakit menjadi sembuh, nan sedang susah menjadi lapang. Semoga rahmat dan karunia Allah serta keridhaan Allah bersama kita di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.